Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini aku sendiri, ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai produk, yaitu dari Korea bersama dengan trainer dari Korea, yaitu Miss Mrs. Kwon, ya. Dengan Miss Kwon Minyoung, hari ini kita akan bahas mengenai CK Balance, ya. Nanti aku akan translate. Mari kita akan mulai untuk pengenalan produk hari ini, ya. 강사님 시작하시면 됩니다. 네, 안녕하세요. 엑스퍼트 강사 권민정입니다. 여보세요. 네. 네, 한 달 동안 잘 지내셨죠? Halo Bapak Ibu sekalian. Selama 1 bulan ini sehat-sehat semua ya. 네. 그러면, 화면 공유하고요. 강의를 시작하도록 하겠습니다. Jadi saya akan share dulu untuk PPT hari ini dan kita akan mulai untuk pengenalan produk hari ini. 자, 우리 G룹의 대표 제품인 CK 밸런스 제품입니다. Jadi di Gcup ini kita punya produk unggulan yaitu di CK Balance. 네, 이제 CK 밸런스의 핵심 원료가 우리 CK죠. 컴파운드 K입니다. Jadi di dalam CK Balance ini ada bahan utama yaitu compound K. 네, 컴파운드 K는 인삼에서 추출한 최종 대사 산물이죠. Jadi si CK ini sebenarnya adalah dari ekstraksi dari ginseng ya. 네, 인삼은요, 별명이요, 신이 내린 최고의 선물이라고 합니다. Jadi di Korea sendiri, ginseng itu sangat terkenal yang memiliki nama yaitu anugerah terbaik dari Tuhan. 네, 그 이유가요, 최초의 약물학서 신농본 초경에도요, 장복해서 먹어도 부작용이 없고 장수를 누릴 수 있는 상향으로 분류하고 있습니다. Jadi sebenarnya kenapa bisa dibilang sebagai anugerah terbaik? Jadi di 네, awalnya di dalam buku kesehatan, yang pertama, ginseng itu diklasifikasikan sebagai obat komersial yang tidak memiliki efek samping dan juga dapat membantu untuk meningkatkan tingkat hidup manusia itu menjadi lebih baik. 네, 우리나라의 대표적인 옛날부터 전해 내려온 의학서적이라고 할 수 있는 동의보감에서도요, 심신양면으로 쓰임새가 다양한 주약으로 기술하고 있습니다. Jadi di Korea itu ada satu buku yang sangat terkenal ya di dalam pengobatan, namanya Doi Bokam. Nah di situ juga dia menggambarkan kalau ginseng ini sebagai salah satu obat herbal yang banyak sekali kegunaannya. 네, 그 이유가요, 이제 우리가 인삼을 먹는 이유가요, 인삼의 사포닌을 먹기 위한 겁니다. Jadi kenapa sih sebenarnya kita mengkonsumsi ginseng? Karena kita mau mengkonsumsi si saponinnya ini. 네, 이게 이 사포닌은요, 그리스어로 비누라는 뜻에서 유래가 되었습니다. Jadi arti dari saponin sendiri ini berasal dari bahasa Yunani yang di Yunani sendiri artinya adalah sabun. 네, 일반적으로 이제 사포닌은요, 비누가 손에 묻은 기름기를 없애주는 것처럼, 인체에 들어가서요, 각 기관에 기름때를 제거해주는 역할을 한다고 해서 붙여진 이름입니다. Nah, jadi kenapa dinamakan dia itu sebagai sabun ya? Jadi kalau di Yunani itu tuh dinamakan sabun karena kita juga sabun itu kan biasanya bisa membersihkan minyak-minyak ya. Nah, sama juga seperti dengan si saponin ini, dia juga memiliki efek untuk membersihkan juga di dalam tubuh kita. 네, 그래서 여러분, CK 파워, 이거 분말 있죠? 병에 들어있는 거. 혹시 그거 다 드시고 병을 그냥 버리시나요? Jadi di Indonesia sendiri kan kita juga sudah punya si Balance Power ya. Nah, apakah Bapak Ibu setelah mengkonsumsinya itu botolnya itu langsung dibuang atau enggak? 저희 같은 경우는요, 거기다 물을 부어요. 그리고 막 흔들어요. 그래서 마저 그거를 그 가루 조금이라도 남아있으면 아까우니까, 물을 붓고 흔들면 거기에 거품이 생기는 걸 볼 수 있습니다. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu setelah menghabiskan satu botol si Balance Power, nah biasanya tuh saya masukin air ke dalam botol itu lalu saya kocok. Nah, itu tuh akan muncul busa-busa. Oke.
네, 제가 이제 그 남은 거 갖고 얘기했는데 실제 여러분이 식혜 파워를 이렇게 병에다 놓고 그다음에 이제 물에다가 이렇게 놓고 흔들면 마찬가지로 거품이 많이 생깁니다. Nah, sama juga ya tadi dengan artinya dari sabun, nih, sabun sendiri kan ada bubble-bubble-nya juga ya. Jadi kalau misalnya kita memasukkan sisa-sisa bubuknya itu dengan air saat dikocok, itu dia juga akan menimbulkan bubble-bubble seperti itu. Nah, kalau saya biasanya setelah habis pun saya isi air supaya tidak terbuang ya, walaupun sisa tinggal sedikit. Nih. 네, 그게 이제 사포닌이고요. 그 사포닌이 우리 몸에 흡수해서 혈관을 청소해주는 그런 역할을 한다고 보시면 되겠습니다. Jadi sebenarnya bisa dilihat juga sebagai saponin itu sebagai saat kita minum dia itu membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita. 네, 특히 이제 인삼의 사포닌은요, 효능이 아주 특별해서요, 다른 사포닌과 구별하기 위해서 이름을 붙여줬습니다. 그게 바로 진세노사이드입니다. Dibandingkan dengan saponin lain, saponin yang ada di dalam ginseng itu sangat baik ya. Nah, dia juga sangat salah satu khasiatnya diberi nama ginsenoside. 네, 그래서 이제 진세노사이드의 효능은요, 그러니까 보통 우리가 인삼만 사포닌을 가진 건 아니고요. 750여 종 식물에 또 마찬가지로 사포닌이 함유가 되어 있습니다. Jadi apa saja khasiat dari ginsenoside ya. Jadi istilah resmi dari untuk saponin dari ginseng itu adalah si ginsenoside yang diakui keunggulannya dan strukturnya ini sangat unik dan dalamnya tuh ada sekitar 750 jenis tanaman. 네, 그런데 이제 이 인삼의 사포닌인 이 진세노사이드는요, 이렇게 다른 사포닌하고 특이한 구조를 가지고 있기 때문에 그 인정받은 인산의 사포닌을 공식적으로 칭하는 말이고요. 그리고 이 인삼의 사포닌의 아주 큰 특징은요, 면역력을 증진을 하고요. 그리고 피로 개선을 시켜주고 뼈 건강에 도움을 주고요. 간 건강에도 도움을 줍니다. Nah, dibandingkan dengan saponin-saponin lain, saponin ginseng itu memiliki efek yang lebih baik ya. Contohnya apa saja? Yaitu bisa meningkatkan imun tubuh, mengurangi kelelahan, untuk kesehatan tulang, dan juga untuk kesehatan hati. 네, 그리고 이제 또한 이제 최근 연구 결과에 따르면요, 항염, 항산화, 심장 기능 개선, 혈행 개선 등에도 효과가 있다고 알려져 있고요. 그 외에 과학적으로 많은 인삼 효능이 새롭게 또 밝혀지고 있습니다. Nah, jadi baru-baru ini ada hasil penelitian bahwa ginseng ini memiliki efek yang sangat bagus sekali untuk antiinflamasi, antioksidan, meningkatkan fungsi jantung, melancarkan peredaran darah. Nah, serta ada penelitian-penelitian lain ke depannya yang menimbulkan ya kalau bisa memberikan hasil bahwa ginseng ini tuh memiliki banyak sekali efek yang baik untuk tubuh. 네, 그러니까 진세노사이드는요, 밸런스를 유지할 수 있는 기능인데, 쉽게 말씀드리면, 내가 뭔가 활력이 넘치는 것과 진정을 해주는 그런 두 가지 기능을 가지고 있습니다. Nah, jadi ginseng saya sendiri ini memiliki fungsi untuk memelihara keseimbangan di dalam tubuh ya. Jadi ginsenosid yang ada di dalam ginseng ini terdiri dari proporsi saponin yang seimbang yang memiliki efek untuk menenangkan pada tubuh dan saponin yang untuk meningkatkan aktivitas kita. 네, 그래서 이렇게 상반된 성질을 가진 이 사포닌은요, 신체의 향상성을 유지를 시켜서요, 혈압과 체온 등의 몸속 밸런스를 맞추는데 아주 중요한 역할을 합니다. Jadi oleh karena itu kedua saponin ini tuh sangat penting untuk tubuh dan berperan penting keduanya sangat berperan penting dalam tubuh kita untuk menjaga si homeostatis tubuh dan menjaga keseimbangan tubuh seperti tekanan darah dan juga suhu tubuh kita. 네, 그런데 이 사포닌이요, 모든 사람이 흡수가 잘 돼서 이런 효능 효과를 보면 좋은데 그렇지 않다고 합니다. Mungkin kalau misalnya kita berpikir kalau misalkan seluruh orang bisa menyerap saponin dengan baik itu sangat baik ya. Tapi ternyata tidak semua orang itu bisa menyerap saponin dengan baik. 네, 요 표를 보시면요, 10명 중에 6명은 인삼 사포닌 흡수가 가능하고요. 2명은 전혀 흡수가 안 되고요. 또 2명은
어느 정도 보통으로 흡수가 된다는 결과가 나왔습니다. Nah, jadi dari penelitian terhadap 10 orang, 6 orang itu dia bisa menyerap saponin dengan baik. Nah, tapi 2 orang di antaranya itu tidak bisa menyerap saponin sama sekali. Yang 2 orang lagi bisa menyerap tapi hanya biasa saja. 네, 그래서 저희 이제 한국의 식품의약처의 보도에 따르면요, 한국인의 37%가 진세노사이드, 즉 인삼의 사포닌을 흡수할 수 없다고 밝혀졌습니다. Nah, jadi menurut siaran pers dari Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan di Korea, ternyata 37% orang Korea itu tidak mampu menyerap ginsenoside. 네, 근데 그 이유가 baru 사람마다 장내의 미생물이 다르기 때문이라고 합니다. Nah, jadi kenapa alasannya apa sih kenapa orang-orang tersebut ada orang-orang yang tidak bisa menyerap si saponin ini dengan baik? Yaitu karena adanya mikroorganisme usus tiap orang itu berbeda-beda. 네, 그래서 이제 체내 흡수율을 높일 수 없을까라고 여러 가지 연구 결과 끝에 답은 컴파운드 K다. 이런 답을 찾아낸 거죠. Nah, jadi ada beberapa orang bertanya, jadi apakah penyerapan dalam tubuh itu dapat ditingkatkan untuk si saponin? Nah, setelah melakukan beberapa penelitian, jawabannya adalah di kompon K. 네, 우리가 흔히 인삼보다 더 좋은 거 산삼이라고 얘기를 하잖아요. Nah, kalau misalnya di antara semuanya ginseng yang paling bagus itu adalah si Hongsamnya. 네, 산삼은요, 30년, 40년 동안 땅 속에, 이렇게 있으면서 땅 속에 있는 미생물에 의해서, 사포닌이 분해가 되는 거라고 보시면 되겠습니다. Jadi ginseng yang ditanam secara asli di dalam tanah, terus abis itu yang dipanen dengan baik, nah itu menghasilkan efek yang sangat baik juga. Nih. 네, 그래서 산삼의 사포닌은 우리 인체에 빠르게 흡수가 되기 때문에 그 효능 효과를 빨리 볼 수 있는 것이기 때문에 그렇습니다. Jadi karena dia dari hasil yang sangat bagus ya, dari ginseng yang sangat bagus, sehingga dia bisa menyerap di dalam tubuh dan juga bisa lebih berefek di tubuh lebih baik lagi. 네, 그래서 어떻게 보면요, 컴파운드 K가 산삼의 사폰이라고도 볼 수 있습니다. Jadi di dalam kompon K itu bisa kita bilang ada juga uh, saponin yang ada di dalam ginseng tersebut. 네, 그래서요, 컴파운드 K는 다시 말씀드리면요, 인삼의 주요 성분인 진세노사이가 체내에 흡수될 수 있도록 저분자로 분해를 시킨 거죠. 분해를 해서 최종 대사 물질, 즉 인삼의 주요 활성 성분이라고 보시면 되겠습니다. Jadi karena ginseng itu memiliki molekul yang tinggi, jadi di dalam genesanet itu dia rubah menjadi molekul yang lebih rendah sehingga dia bisa dengan mudah diserap sama tubuh dan juga bisa ada efeknya di dalam tubuh. 자, 그래서 우리 이제 요 그림을 보시고, 컴파운드 K가 체내에 흡수하는 거를 일반 인삼과 한번 비교를 해봤습니다. Nah, jadi di gambar ini adalah perbandingan dari ginseng yang biasa dengan ginseng menggunakan si kompon K ya. 네. 그래서 이제 인삼의 사포닌은 고분자 사포닌이고요. 그래서 섭취를 했을 때 고분자이기 때문에 흡수율이 낮을 수밖에 없습니다. 그래서 체외로 그 성분이 그대로 다 배출이 되는 그런 상황이 됩니다. Jadi yang pertama adalah ginseng yang memiliki di dalam ginseng itu kan ada saponin ya. Saponin itu ukurannya besar. Jadi yang pertama saat ginseng biasa itu kita konsumsi, nah karena molekul itu terlalu besar tidak bisa menyerap dalam tubuh. Jadi tingkat penyerapannya itu rendah sehingga setelah dikonsumsi itu yang ada langsung dikeluarkan dari tubuh. 네, 그래서 이렇게 그림에서 보시는 것처럼요. 내가 인삼을 먹었는데 먹고 나서 변을 봤더니 내 변에서 인삼 냄새가 난다. 그러면 나는 흡수율이 낮구나. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. Nah, bagaimana sih kita bisa tahu kalau penyerapan ginseng dalam tubuh kita itu lemah? Jadi, misalkan aku um, mengkonsumsi ginseng. Nah, saat aku buang air, ternyata kotoran aku itu ada bau ginsengnya.
Nah, itu berarti penyerapan ginseng di dalam tubuh aku itu tidak baik. 네, 그런데 이제 반면에요. 저분자 사포닌인 컴파운드 K를 섭취를 했을 때, 저분자, 아주 작은 크기의 저분자이기 때문에요. 누구나 다 흡수율이 높고요. 그래서 체내에 흡수가 돼서 흡수율을 상승시켜주는 그런 역할을 하는 게 컴파운드 K입니다. Nah, yang satu lagi, gambar satu lagi menjelaskan tentang si compound K. Jadi, saponin ini dibuat menjadi kecil atau molekul kecil yang kita namakan dengan compound K. Jadi, waktu saat dikonsumsi, karena dia memiliki molekul yang kecil, jadi dia tuh sangat mudah menyerap di dalam tubuh kita. Jadi, saat kita konsumsi langsung diserap dan langsung meningkatkan penyerapan di dalam tubuh kita. 네, 그래서 여러분도 너무나 잘 아는 지쿰의 MEBT 기술이요, 어마어마한 겁니다. Nah, Bapak Ibu sudah tahu ya kalau tentang teknologi kita yaitu MEBT-nya Jiko. 네. MEBT 여러분이 많이 들어보셨지만 또 한번 정리를 해보면요. 멀티 엔자임 바이오 버전 테크놀로지. 다시 말씀드리면요. 미생물 발효 공정을 통해서요. 고분자인 사포닌의 핵심 성분의 진세노사이드를 최종 대사 산물인 컴파운더 K로 전환시키는 공법입니다. Jadi Bapak Ibu sudah sering dengar ya dengan metode MEBT yaitu Multi Enzyme Bioconversion Technology, yaitu metode di mana untuk mengubah ginsenoside yang tadinya molekul yang besar itu menjadi lebih kecil ya. Komponen inti dari saponin itu menjadi lebih kecil, menjadikan kompon K sehingga sangat mudah untuk diserap saat kita mengkonsumsinya. 네, 여러분이 이 사진 많이 보셨죠? 이 사진에서 보신 것처럼요. 진세노사이드 당이 4개가 이렇게 붙어 있고요. 당 자체가 그래서 크기가 커졌기 때문에 흡수율이 떨어졌고요. 이 에비비티 공법에 의해서 당을 다 쪼개는 거예요. 그렇게 해서 만들어진 컴파운드 K는 하나의 당치로 되어 있기 때문에 훨씬 흡수율이 높을 수밖에 없죠. Nah, jadi dari gambar ini bisa dilihat yang pertama adalah ginsenoside. Kalau kita lihat ginsenoside itu bentuknya itu sangat besar. Jadi sulit untuk diserap di tubuh kita. Oleh karena itu menggunakan metode MEBT, dia itu memotong-motong si ginsenoside itu menjadi lebih kecil dan menjadikannya kompon K atau molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk diserap. 네, 그래서 이제 G컵의 MEBT 기술을 적용한 제조 공정을 이렇게 이제 이미지로 한번 보시면요. 핵심 효소를 투입을 하고요. 그리고 최적의 발효 조건을 만들어서 그렇게 MEBT 공법을 적용을 하면 컴파운드 K로 전환이 됩니다. 그래서 유효 성분을 분리를 하고 분말화를 시키면 여러분이 이제 우리가 이렇게 받아볼 수 있는 컴파운드 K 파워가 만들어지는 거죠. Ya, jadi berikut ini adalah metode untuk pembuatan si kompon K sendiri. Jadi dari ginseng itu dia memasukkan enzim utama, lalu dia ada fermentasi optimal, lalu dilanjutkan dengan metode MEBT. Nah, setelah itu menghasilkan kompon K yang ada di dalam produk kita, CCK. Lalu ada lagi pemisahan bahan aktif, dia menjadi bubuk dan sudah menjadi si kompon K. 네. 그러면 저희는, 이제 기본적으로 홍삼과 인삼을요, 6년근을 사용을 하고 있습니다. Jadi untuk bahannya sendiri kita menggunakan ginseng dan juga ginseng merah yang usianya adalah 6 tahun. 네. 그런데 왜 6년근을 선택을 했을까요? Tapi kenapa sih kita harus memilih ginseng dan ginseng merah itu di usianya 6 tahun? 네. 타사 같은 경우에는요, 4년근을 많이 씁니다. Mungkin di tempat lain banyak sekali yang menggunakan ginseng yang usianya adalah 4 tahun. 네. 근데 하지만요, 인삼의 완숙기는 6년이고요. 인삼은 해마다 이제 줄기가 하나씩 늘어나는데, 1년에 한 근씩, 그래서 2년에 2개, 6년근에는 6개 근이 생깁니다. 근데 이제 6년이 더 오래되면 좋지 않겠냐, 이렇게 생각을 하지만요, 6년 이후에는 더 이상 늘어나지 않고요, 오히려 이제 뿌리의 표피가 거칠어지면서 목질화 현상이 일어나서 품질이 떨어지게 됩니다. 그래서 완벽하게 성분이 품질이 뛰어난 거는 6년근 홍삼이기 때문에 그렇습니다. Jadi untuk
masa kematangan ginseng sendiri, 잠시만요. 내 목소리가 들리시나요? 네, 들리는데요? 네, 네. Jadi untuk masa kematangan dari ginseng itu adalah di usia 6 tahun. Jadi setiap tahun itu ginseng itu ada tumbuh satu batang. Jadi misalnya dia umur 2 tahun, akarnya itu ada dua, sampai dia berumur 6 tahun, dia ada akarnya itu sampai 6. Nah, mungkin banyak yang bertanya, apakah setelah umur 6 tahun itu ginseng itu akan semakin baik atau tidak? Sebenarnya setelah umur 6 tahun, ginseng itu kualitasnya semakin menurun. Sehingga maksimalnya itu adalah di usia 6 tahun. Nah, semakin dia tua atau lebih dari 6 tahun, dia kualitasnya akan menurun, menyebabkan kulit akar juga menjadi kasar dan kualitas ginsengnya jadi kurang baik. Sehingga kita menggunakan ginseng dan ginseng merah. uh, untuk si ini kita menggunakan ginseng dan ginseng merah usianya di 6 tahun. 네. 그러면 타사처럼 4년 만에 수확을 해서 빨리빨리 이렇게 그 상품화 시키면 회사 차원에서는 더 좋겠죠. 하지만 우리는 6년을 충분히 기다려주고 품질이 뛰어난 홍삼을 쓰는 것입니다. Mungkin banyak yang bertanya, kita kan juga bisa menggunakan ginseng usia 4 tahun seperti yang lain juga ya, seperti tempat yang lain juga. Tapi kita tetap menggunakan usia yang 6 tahun. Kita menunggu sampai dia usia 6 tahun sampai bisa menghasilkan ginseng yang terbaik dan kualitas yang terbaik. Jadi kita menunggu dilihat dari kualitasnya. Kita menunggu sampai kualitas yang terbaik baru menjadikannya bahan baku untuk produk kita. 네, 사냥근을 쓰는 그 타사의 그 사냥근을 쓴 이유를 얘기를 하는 게요. 농약을 많이 섭취를 하게 된다. 농약이 많이 사용이 되기 때문에 6년근을 쓰면은 농약 덩어리를 먹는다는 얘기를 합니다. Ya, jadi berikut ini adalah konfirmasi dan juga laporan-laporan mengenai kalau kita menggunakan ginseng dan ginseng merah usia 6 tahun. 네, 하지만 저희는 6년근을 충분히 성분이 함량이 높은 6년근을 경작을 하면서도요. 제품의 안정성을 확인을 하고요. 원료부터 가공, 출고까지 안전하게 경작을 하고 있다는 경작 확인서, 그다음에 6년근 인삼 확인서, 그다음에 이제 원산지 확인, 잔유 인삼의 잔유 농약 검사가요. 320가지를 실시를 하는데 3회 이상을 실시를 한다는 이런 확인서들이 다 있습니다. Jadi di sini kita juga punya laporan ya, atau misalkan di sini konfirmasi bahwa kita menggunakan bahan-bahan dari ginseng usia 6 tahun. Jadi dari asal-usul ginseng tersebut, bagaimana cara pemrosesannya, bahan mentahnya seperti apa, dan waktu dalam pengerjaannya pun sebelum menggunakan bahan pun itu kita ada tes uji pestisida sebanyak 320 jenis. 네. 우리 이제 지쿠베 컴파운드 K가 이제 대표적으로 면역 기능 개선의 효능 검증을 한 논문입니다. Nah, berikutnya ini adalah verifikasi dari efektivitas fungsi kekebalan atau imun dari compound K. 네, 내용은요, 효소적 생물 전환을 통한 컴파운드 K와 같은 저분자 진세노사이드가 인삼에 비해서 효율적인 흡수가 가능하고 일반 인삼 분말보다 더 향상된 면역 증진 활성이 나타난다는 논문 보고입니다. Jadi ini merupakan penelitian dari si General Bio ya, penelitian General Bio mengenai efektivitas si compound K terhadap imun kita atau kekebalan tubuh kita. Jadi dari penelitian ini dihasilkan bahwa ginseng bermolekul rendah seperti carbon K dapat diserap lebih efisien dibandingkan dengan ginseng melalui biokonversi enzimatik atau MEBT dan menunjukkan aktivitas peningkatan kekebalan tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan ginseng biasa. 네. 이 컴파운드 K에 대한 논문은요, 어마어마하게 많이 나와 있습니다. Jadi sangat banyak sekali ya penelitian tentang compound K ini. 네, 그래서 오늘은 여러분 그동안에 많이 논문을 보셨을 것 같아서 제가 핵심적인 주요 효능 20가지만 정리를 해놨습니다. Jadi sebelumnya kita juga sudah sering lihat ya hasil penelitian dari si CK ini. Nah, jadi saya sudah memberikan intisari dari penelitian-penelitian mengenai manfaat dari CK sendiri. 네, 1번부터 일단 10번까지 보시면요.
첫 번째 항산화 효과가 있고요. 자양강장 작용을 합니다. 그리고 심장 보호 효능이 있고요. 산화질소 생성으로 혈관을 케어해 줍니다. Nah, jadi yang pertama salah satunya adalah dia sebagai efek antioksidan dan dia juga ada fungsi nutrisi. Selain itu juga sebagai efek perlindungan jantung dan juga perawatan sirkulasi darah melalui produksi oksida dan yang juga ada mendorong bunuh diri sel kanker terhadap usus besar. 네, 그리고 이제 5번을 보시면요. 이제, 암 관련해서 대장암, 세포, 자살 유도를 합니다. Nah, jadi mulai dari nomor 5 ini itu banyak sekali efek dari zikanya adalah membunuh si sel kanker ini. Dari sel usus besar, kanker usus besar, metastasis kanker usus besar, dan juga sel paru-paru. 네, 그러면서 6번 대장암 전이를 방지시켜 주기도 합니다. Dan nomor 6 dia juga bisa membantu untuk anti ya, sebagai sebelum dia menjadikan cancer. 네, 그리고 7번에 보시면요. 폐암세포 자살 유도를 합니다. Kang jalan terlimita. Kasih. 7번에요. 폐암세포 자살 유도도 합니다. Ya, jadi tadi juga ada dia membantu untuk mempercepat atau dia mendorong bunuh diri dari sisa kanker ini. Dan juga dia sebagai anti ya, sebagai anti cancer, membantu sebagai anti cancer juga. 네, 그래서 이제 암 관련해서 잘못하면 우리가 과장 광고라고 얘기할 수도 있지만 이건 실질적으로 논문에 밝혀진 내용을 얘기하고 있습니다. Nah, ini merupakan hasil dari penelitian ya, penelitian dari beberapa jurnal ya. Kalau si CK ini atau kompon K ini bisa membantu untuk mencegah dari perkembangan sel kanker. 네, 그리고 종양세포 분화 억제도 시키고 있고요. 그다음에 NF-kappaB 억제를 통한 항염증 효과가 있고 항당뇨 효과도 있습니다. Nah, selain itu dia juga bisa menghambat diferensiasi sel tumor, efek antiinflamasi melalui penghambatan NF-kB, dan juga efek anti diabetes, selain itu juga efek anti alergi. 네, 그래서 실제 보면요, 직후배다 체험 사례가 다양하게 나오고 있는데, 환자가 개선이 됐다든가, 당뇨의 수치가 떨어졌다든가, 이런 체험 사례도 많이 있습니다. Nah, selain itu selain dia juga sebagai si anti kanker, dia juga sebagai anti inflamasi, misalnya dari penghambatan anti diabetes juga dan juga dari anti alergi. Nih. 예, 그리고 이제 11번부터 또 보시면요, 항알러지 효과, 그래서 비염, 천식에도 개선이 될 수 있습니다. Nah, selain itu dia juga sebagai anti alergi atau perbaikan rinitis dan asma. 예, 그리고 강력한 간세포 보호 작용과요, 13번 간섬유종도 치료가 가능하다고 합니다. Nah, selain itu dia juga sebagai perlindungan hepatoseluler atau sel hati dan juga penyembuhan fibrosis hati. 네, 그리고 이제 15번에 보면 파킨스, 알츠하이머, 치매에도 개선 효과가 있고요. 그리고 17번 뇌종양 성장 억제를 시켜줄 수 있고요. 그리고 18번에 보면요. 가려움증, 피부에 관련해서도 어느 정도 개선할 수 있는 효과 등이 있습니다. Nah, jadi dari nomor 15, 16, dan 17 itu dia juga memiliki efek untuk otak ya. Jadi perbaikan neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan demensia. Itu juga melindungi kerusakan otak akibat stroke dan juga menghambat pertumbuhan tumor otak. Nah, selain itu di nomor 18 itu dia juga bisa mengurangi gatal dan juga sangat bagus untuk kulit dan juga meningkatkan kemampuan belajar atau daya ingat. 네. 그래서 이제 20번에 보시면요. 학습 기능 증강도 시켜주기 때문에 수험생들, 공부하는 학생들한테도 좋은 영향을 줄 수 있습니다. Nah, di nomor 20 ini kan dia ada efek meningkatkan kemampuan belajar. Nah, jadi Sika ini sebenarnya sangat baik sekali untuk pelajar ya, yang masih tahap belajar atau misalnya untuk yang mau menghadapi ujian itu sangat baik sekali efeknya.
네, 그래서 여러분이 뭐 여러 가지 CK, 컴파운드 K의 효능이 있을 수 있지만 딱 요 20가지만 여러분이 딱 그 챙겨 놓으시면 다른 분들한테 전달하기가 아주 용이할 것 같습니다. Nah, dari sebegitu banyak manfaat sih kayak yang dipublikasikan dari dalam jurnal, saya sudah memberikan beberapa inti sebanyak 20 poin. Semoga dari 20 poin ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua untuk mengenalkan tentang psike dan juga memberikan pelajaran mengenai kesehatan tentang psike untuk orang-orang lain. 네, 여기까지가 이제 CK 파워, 그러니까 컴파운드 K에 대한 전반적인 설명이고요. 여러분이 중복해서 들은 부분도 있을 수 있지만 이게 핵심적인 성분이기 때문에 잘 체크해 놓으시면 좋겠습니다. Nah, tadi adalah pengenalan mengenai CKA atau Compound K. Mungkin Bapak Ibu sudah sering-sering dengar ya mengenai manfaat dari si K, apa itu si K. Nah, semoga apa yang sudah didengar ini nanti bisa dipergunakan lagi ya untuk diajarkan ke orang lain. Dan karena kita juga banyak sekali barang yang produk yang menggunakan CK atau CK sebagai bahan utamanya, jadi saya akan mengulang kembali tentang si Compound K tersebut. 네, 그러면 제품에 대해서 또 들어가도록 하겠습니다. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang produk kita yaitu Skin Balance. 네, CK 밸런스 키포인트고요. 이 9가지가 딱 핵심 정리라고 보시면 되겠습니다. Nah, jadi di Skin Balance itu KPI-nya ada 10. 네, 저희는 국내산 6년근 인삼 홍삼을 사용했고요. Nah, yang pertama kita menggunakan ginseng dan ginseng merah dari Korea Selatan yang usianya adalah 6 tahun. Nah, 네, 홍삼에 대한 5중 복합 기능, 건강기능 식품으로 인정을 받았습니다. jadi si ginseng merah ini sudah dipercaya kalau memiliki fungsi kesehatan kompleks atau memiliki 5 jenis fungsi, yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kelelahan, meningkatkan aliran darah dengan penghambat agregasi trombosit, meningkatkan daya ingat, dan juga antioksidan. 네, 그리고 추가적으로 그 받기 힘들다는 한라 인증까지도 받은 제품입니다. Dan yang terpenting di sini juga ada tambahan bahwa kita sudah mendapatkan halal. 네, 그리고 이제 세 번째, 항산화 건강 개선, 부인과 질환 개선, 만성 허증 개선을 할 수 있고요. 일반적인 질병을 개선을 해주고, 무기력증, 비염, 아토피, 피부병, 발달임, 간 기능 개선, 염증 개선 효과가 있습니다. Nah, itu juga produk ini adalah untuk meningkatkan kesehatan antioksidan, perbaikan penyakit ginekologi, perbaikan kelainan kronis, perbaikan penyakit umum, kelasuan, rinitis, atopi, penyakit kulit, mati rasa pada anggota badan, peningkatan fungsi hati, dan efek perbaikan peradangan. 네, 그리고 이제 MEBT 생물전환 기술 적용을 통해서요, 컴파운드 K, 컴파운드 Y 함유하고 있고, 진세노사이드 RG1, RB1 및 RG의 합이 3.3mg으로 해서 함유가 되어 있습니다. Nah, selanjutnya, Siki Balance ini menggunakan teknologi biokonversi MEBT dan juga menerapkan kompon K, kompon Y, dan di dalamnya juga ada Jensen Asset RG1, RB1, dan RG dengan total 3,3 mg. 네, 그리고 이제 우리가 십전대보탕이라고 해서요, 이제 한약재 기본으로 한 엄선한 9가지 전통 원료를 부원료로 함유하고 있습니다. Nah, selain itu, di dalam Siki Balance juga ada 9 bahan tradisional yang dipilih dengan cermat berdasarkan Sip John de Botang sebagai bahan sekunder. 네, 그리고 이제 NK세포 활성화에 의해서요, CK 밸런스가 제품 효과를 볼 수 있습니다. Nah, selanjutnya adalah efek pada aktivitas sel NK. 네, 그리고 이제 MAT 공법으로 해서요, 체내 흡수율을 높이고 생체 이용률을 상승시켰습니다. Selanjutnya yaitu teknologi MEBT yang mampu untuk meningkatkan penyerapan ke dalam tubuh dan juga meningkatkan afilabilitasnya. 네, 그리고 이제 안전하게 제품이 안전성 확인이 되어 있죠. 국내산 100%고 6년군 잔류 농약 시험서 확인서까지 다 있고요. 포탈레이트도 있습니다.
Dan selanjutnya sudah dikonfirmasi keamanan produknya oleh Korea Selatan dan juga menggunakan ginseng yang usianya 6 tahun, sudah ada uji residu pestisida dan juga ftalatnya. 네, 그리고 이제 화학 부영지 및 색소, 감미료, 보존료 등의 첨가가 되어 있지 않습니다. 무첨가입니다. Nah, yang terakhir adalah produk ini tidak ada bahan tambahan seperti eksifien kimia, pewarna, pemanis, dan juga pengawet. 네, 그리고 이제 포인트 이제 하나씩 하나씩 짚어서 다시 한번 보도록 하겠습니다. Nah, yang pertama kita akan bahas poin-poin lagi ya dari sisi Kebales ini. 네, 식약처에서 인증한요, 홍삼 건강기능식품입니다. Yang pertama adalah makanan fungsional kesehatan Red Ginseng yang bersertifikat Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan dari Korea Selatan. 네, 홍삼의 5가지 기능성이 인정이 된 건데요. 피로 개선에 도움을 줄 수 있고요. 면역력 증진에 도움을 줄 수 있고, 혈소판 음집 억제를 통한 혈액 흐름에 도움을 줄 수 있고요. 기억력 증진, 황산화에도 도움을 줄 수 있습니다. Jadi dari Red Ginseng sendiri itu memiliki 5 fungsi, yaitu untuk mengurangi kelelahan, membantu meningkatkan kekebalan tubuh, membantu aliran darah dengan menghambat agregasi trombosit, membantu meningkatkan daya ingat, dan juga sebagai antioksidan. 네, 그리고 완벽한 홍삼의 효능을 다 볼 수 있는 6년근 홍삼 농축액 100%가 들어가 있습니다. Nah, yang di sini juga mengandung 100% Red Ginseng konsentrat yang usianya adalah 6 tahun. 네, 두 번째 키포인트, 아까 말씀드린 것처럼요, 인삼 추출물에 특수기술 적용한 컴파운드 K를 함유를 했습니다. Nah, yang poin kedua adalah mengandung Popon K yang menggunakan teknologi khusus yang diterapkan pada ginseng ekstrak. 네, 이 기술은 정말 이제 그 어마어마한 이제 기술이에요. 그래서 여러분이 요 아까도 초반에 요 이미지 많이 보셨죠? 이 컴파운드 K를 만들어낼 수 있는 이 핵심적인 공법, MEBT 공법을 여러분이 그 공법에 의해서 우리가 이렇게 훌륭한 제품을 아주 착한 가격에 드실 수가 있습니다. Yang kedua di sini kita menggunakan teknologi yaitu MEBT yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan di awal ya. Jadi dari ginseng reset itu dirubah menjadi Kappan K. Dan di sini kita juga menggunakan teknologi MEBT untuk mengubah ginseng reset menjadi Kappan K sehingga ginseng fermentation extract ini bisa diserap dengan tubuh dan efeknya itu lebih maksimal dalam tubuh. Dan untuk teknologi ini itu sudah dipatenkan untuk si General Bio sehingga Bapak Ibu bisa mengkonsumsi produk yang sangat baik ini dengan harga yang terjangkau. 네, 그리고 이제 인삼과 홍삼과 십전대부탕이 이제 최적의 배합으로 만들어졌습니다. Ya, berikutnya adalah kombinasi optimal dari ginseng, red ginseng dan juga si John de Botanic. 네, 이제 전통 약재를 엄선을 해서 기혈을 보충을 하고 보강을 해서 보약처럼 만들었습니다. Jadi, si John de Botang ini merupakan bahan-bahan obat tradisional dipilih dengan cermat yang digunakan untuk mengisi kembali dan memupurkan energi darah yang menjadikannya seperti obat kuat. 네, 그러니까 이제 우리나라에서는 십전대보탕 하면 아주 다양한 약재를 통해서 먹으면 기운이 나는 그런 한약재라고 보통은 알고 있습니다. Jadi kalau di Korea sendiri, kalau misalnya kita mengatakan tentang si John de Botang, itu merupakan bahan-bahan alami yang bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dari si John de Botang ini ada 10 macam kayak tradisional obat-obat tradisional yang dalamnya. 네, 그래서 이제 동의보감에서 보면요, 십전대부탕이요, 허약하고 피로해서 기와 혈이 모두 약해진 것을 치료를 하고 음과 양을 조화롭게 한다. 이렇게 기술되어 있습니다. Jadi menurut kutipan dari Dongi Bogan disebutkan bahwa si Sipchon de Botang ini dapat mengobati kelemahan dan juga kelelahan serta menjelaskan ginannya untuk mengobati gejala berkeringat karena kelemahan dan juga kelelahan. 네, 그리고 허약하고 피로해서 저절로 땀이 나는 증상을 치료한다라고도 기재되어 있습니다.
Dan di sini juga sangat bagus ya untuk mengobati untuk gejala orang-orang yang sering berkeringat karena kelemahan atau juga kelelahan. 네. 그리고 이제 현대에서는요, 임상적으로요, 만성 허증 질환, 병을 앓고 난 후에 회복할 때는 또는 수술 후에 회복할 때도 사용 빈도가 높다고 나와 있습니다. Nah, di zaman modern sekarang, dia itu sering digunakan secara klinis untuk memulihkan dan penyakit untuk pemulihan dan juga penyakit seperti iskemik kronis, penyakit atau dia juga setelah operasi. 네. 그리고 부인과 질환, 간계통 질환, 외과 및 피부 질환, 안 이비인후과 질환, 심계 질환, 운동기계 질환, 신계 질환, 그다음에 비계 질환 등에 아주 폭넓게 사용되기도 합니다. Dan selain itu juga suplemen tropik ini juga suplemennya atau si tradisional bahan tradisional ini itu banyak digunakan untuk penyakit ginekologi, penyakit hati, penyakit bedah kulit, penyakit THT, jantung, sistem motorik, penyakit ginjal, sistem ginjal dan juga nasogastric. Dan dia juga dilaporkan memiliki efek yang signifikan dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. 네. 그렇게 이제 십전대보탕에 들어가는 약재를요, 저희는 9가지를 함유를 시켰습니다. Nah, di dalam Psyche Balance ini terdapat 9 macam bahan dari Sipjon Devota. 네, 그래서 첫 번째 참담기, 피의 생성과 순환계에 관련되는 보혈, 화혈 등의 효과가 좋은 참담기가 들어가 있고요. Yang pertama di sini adalah Angelica gigas yang mengandung defersin dan dekersinol algelat dan diketahui memiliki benefit untuk produksi darah dan juga sirkulasi. 네, 부인병에 많이 쓰이는 대표적인 약재에 청분이 들어가 있습니다. Dan yang kedua, zat yang utama ditemukan di Cnidium officinalis machino termasuk neonidilate, ligustrilase, nidilate dan biasanya digunakan untuk menunjang produksi darah, sirkulasi dan penyumbatan dan juga digunakan untuk kelainan ginekologis. 네, 그리고 면역 기능과 심장 기능을 강화하는 등 여러 가지 이제 효능이 있는 숙지황이 들어가 있습니다. Yang ketiga adalah remanian yang dikenal untuk membantu sistem imun, kesehatan jantung, yaitu biasanya untuk uh, dan lain-lainnya dan juga banyak mengandung katolpol, manit dan juga manitol. 네, 그리고 이제 피를 보호하고 통증을 먹게 하는 약재로 많이 알려져 있는 작약이 함유되어 있습니다. Nah, yang selanjutnya adalah peony yang biasanya digunakan untuk perawatan penyakit yang berhubungan dengan darah. 네, 그리고 이제 심장과 위, 허리와 복부의 병 등을 다스린다고 기록되어 있는 백출이 함유되어 있습니다. Yang selanjutnya adalah Atractylodes japonica. Nah, biasanya itu bagus untuk menghentikan keringat dan membantu untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan jantung, gastrik, dan juga punggung. 네, 그리고 이제 몸과 신체 내부를 따뜻하게 하는 효능으로 많이 알려져 있는 생강이 함유되어 있습니다. Nah, selanjutnya bahan yang sangat dikenal bisa untuk menghangatkan tubuh yaitu jahe. 네, 그리고 이제 위를 치료하고 최고의 선양으로 기록되는 복령이 함유되어 있습니다. Nah, selanjutnya adalah Wilfiporia extans yang yang bagus sekali untuk penyakit perut ya, menyembuhkan untuk penyakit perut. 네, 그리고 이제 피로, 식욕 감퇴, 자연 발한, 호흡곤란 등의 증세를 치료하는 데 많이 사용되는 환기가 들어가 있습니다. Selanjutnya banyak bahan yang banyak digunakan untuk kelelahan, untuk hilang nafsu makan, keringat berlebihan dan kesusahan pernapasan yaitu Astragalus propionus. 네, 그리고 속을 따뜻하게 하고 혈맥을 통하게 하며 감기와 폐기가 잘 통하게 한다고 하는 계피가 함유되어 있습니다. Nah, selanjutnya bahan yang dikarakteristikan sebagai bahan yang sangat panas dan manis dan mengandung sedikit racun, membantu menghangatkan badan dan juga menyambungkan hati dan paru, yaitu cinnamon. 네, 그래서 저희는요, 굳이 한약방에 가서 보약 안 지어 먹어도 됩니다. Jadi sebenarnya kalaupun kita
tidak perlu ke dokter ya untuk minta obat untuk konsumsi obat ya karena kita dengan mengkonsumsi rutin dengan ini kita juga sudah mengkonsumsi obat-obat tradisional yang baik untuk 네, 뭔가 이제 몸에서 좀 한기가 나거나 감기 기운이 있거나 할 때, 이거 따뜻한 물에 2정씩 아니면 한 정 이렇게 해서 내가 피곤함을 느낄 때 그런 증상이 있을 때 잘 챙겨 드시면 분명히 효과가 있습니다. jadi misalkan Bapak Ibu mengalami demam atau misalkan panas, nah itu bisa dikonsumsi satu dengan air hangat. Iya. 네, 저희는 이런 부영제 사용을 하지 않고 있죠. Nah, sudah pasti untuk produk kita itu tidak mengandung bahan-bahan tambahannya. 네, 그리고 이제 아까 말씀드린 한라 인증성은 정말 받기 힘든 인증서로 알려져 있습니다. Nah, ini yang terbaru adalah bahwa produk kita ini sudah mendapatkan sertifikasi halal, yaitu halal Indonesia. Nah, untuk dapat halal sendiri itu tidak mudah ya. Nah, 네, 이 한라 인증서는요, 이제 소비자들 제품 사용을 할 때, 안전하게 먹을 수 있는 거를 인증해주는 그런 인증서라고 볼 수 있습니다. nah, jadi dengan adanya sertifikasi halal ini bisa untuk membantu orang-orang untuk lebih memberikan keamanan ya. Kalau saat mengkonsumsi bahwa produk kita ini adalah produk yang halal dan aman dan baik juga untuk tubuh. 네, 지쿰은 원료부터 완제품까지 안전성을 통해서 제조 공정으로 제조하고 있습니다. Nah, produk dari Jacob sendiri itu melalui proses manufaktur yang melalui stabilitas yang sangat baik sehingga sangat aman. 네, 이런 분들한테 권해주시면 너무 좋겠습니다. 그러니까 이제 인삼 제품, 홍삼 제품을 선호하시는 분들이 계세요. 그런 분들한테는 아주 자신 있게 권해주시면 좋겠습니다. Nah, berikut ini rekomendasi untuk orang-orang yang bisa mengkonsumsi CK Balance. Yaitu yang pertama adalah untuk orang yang menginginkan fungsi dari red ginseng dan juga bahan tambahan ginseng lainnya dan yang merupakan sebagai bahan baku fungsional. 네, 그래서 이제 그 흡수율에 대한 부분을 많이 얘기를 해주시고요. 흡수율이 높은 제품을 먹어야 내가 실제적으로 몸에 효과를 볼 수 있기 때문에 혹시 이제 홍삼을 먹고 그런 사람 열만이 난다. 나는 홍삼이 안 받는다. 하시는 분한테도요. 전달해서 드실 수 있게 해주시면 좋습니다. Nah, ini juga bisa direkomendasikan untuk orang-orang yang ingin mengkonsumsi ginseng, tapi dia memiliki daya penyerapan yang kurang ya. Jadi dengan mengkonsumsi CK Balance ini, dia bisa mengkonsumsi juga red ginseng yang lebih bisa cepat menyerap tubuh dan memberikan efek lebih baik. Misalkan ada orang-orang yang dalam mengkonsumsi ginseng itu merasa badannya sangat panas. Nah, boleh direkomendasikan untuk konsumsi CK Balance. 네, 그리고 이제 평소에 피곤하다, 피곤하다 이렇게 노래를 부르시는 분들, 그래서 활력과 기력을 되찾고 싶은 분들은 또 권해주시면 좋겠습니다. Nah, yang selanjutnya direkomendasikan juga untuk orang-orang yang sering berkata kalau tubuhnya itu sangat lelah ya. Nah, untuk si balance sendiri itu bisa direkomendasikan untuk orang-orang yang cepat lelah. 네, 그리고 이제 면역력을 강화시키고 싶으신 분들한테도 꼭 권해주셔야 됩니다. Nah, selanjutnya direkomendasikan untuk orang yang ingin menjaga imun tubuhnya. 네, 그리고 이제, 이렇게, 직장 생활하면서 잦은 야근, 아니면 회식, 그런 걸로 인해서 육체적인 이제 피로감을 많이 느끼시는 분들이 피로 개선에 도움을 받고 싶다 하시는 분들한테도 권해주시면 좋겠습니다. Nah, selain itu juga direkomendasikan untuk orang-orang yang sering bekerja lembur, yang sering makan di luar, atau biasanya ada acara di kantor. Nah, itu lebih baik direkomendasikan untuk mengkonsumsi CK Balance juga, sehingga dia juga bisa meningkatkan kesehatan atau dari mengurangi kelelahan di dalam tubuhnya. 네, 치쿠베는요, 이렇게 이제 CK 밸런스 관련해서 제품이, 네 가지가 있고요. 오늘 CK 밸런스는, 인산 컴파운드 K가 5.5mg 함유가 되어 있고, 그다음에 이제 홍삼 플러스, 인삼 플러스, 그러니까 이제 CK, 컴파운드 K가, 인삼 추출물이고요. 거기에 이제 홍삼과
전통 원료, 아까 말씀드린 시전 대보탕에 들어가 있는 원료가 함유가 되어 있고요. 특징적인 거는 다 어떻게 보면 중복되는 부분이 많이 있습니다. 거기에 이제 특징적인 거 피로 개선, 전반적인 건강 증진으로 잡을 수 있고요. 온 가족, 모든 분들이 먹을 수 있는 그런 제품입니다. Nah, jadi untuk CK Balance sendiri, produk CK Balance, sampai sekarang kita sudah ada 4 macam. Nah, yang hari ini kita bahas adalah tentang si CK Balance. Nah, CK Balance sendiri, komponen yang terdapat di dalamnya itu adalah 5,5 miligram dan yang lainnya itu mengandung bahan-bahan lain yaitu rep ginseng dan juga Sipjon Botang atau traditional raw materials ya. Nah, untuk karakter sendiri bisa dilihat di kolom karakter kalau setiap produk itu memiliki karakternya sendiri-sendiri ya. Nah, kalau untuk Seka Balance, dia adalah untuk mengurangi kelelahan, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, dan sangat baik sekali untuk dikonsumsi seluruh keluarga. 네, 오늘 준비한 강의는요, 여기까지입니다. Sekian presentasi hari ini mengenai produk yaitu Sika Balance. Terima kasih. Sampai jumpa di uh, produk-produk selanjutnya ya. 마지막으로 우야지 perlu 하겠습니다. Bapak 네, Ibu 네. boleh dibuka kameranya. Kita akan mengakhiri Zoom meeting hari ini dengan WRC Cooper ya. One, 네. two, three. We are 이야, 치코 G 퍼스. Coopers. 네, 수고 Bye-bye. 많으셨습니다. 수고 많으셨습니다. 감사합니다, 네, 강사님. 다음에 Terima kasih, 뵙도록 하겠습니다. Bapak Ibu. 감사합니다. Oke, 감사합니다. sampai jumpa.